माता वैष्णवी देवी तपस्यारत मु जाऊची से द्वार मध्य जगी रही देखी कौन सी मूर्ख आसब एठाक जी आसब तार मृत्यु सुनिश्चित। हाँ हाँ तार मृत्यु सुनिश्चित। मोर बुधिटा हुंडा मैं दक्षिणी भेंडा रंगे लुंडरू गोलकुंडा सबूठी लगाए थंदा मैं रघुआ मुंडा। हाँ एटा होची से गुंफा मध्य से वैष्णवी लुचि रही छे और मुई ताको पाइले सबुदिन मुई ताको राम नाम सत्य है कर देवी। हाँ हाँ राम नाम सत्य है। ए मूर्ख सही ठारे ठिया हुआ। किए कि रे तुई बानरो रे तुई किए मो पवन सुत वीर हनुमान कना कइलु नहीं कना कइलु तुई हनुमानो तुई हनुमानो मुई तो ते आज नहीं छाड़े मुई तो ते आज मारदेमी मारते में मुझे तोते आज मारते मोर बुधिटा हुंडा दक्षिणी भेंडा रंगे लुंडरू गोलकुंडा सबूठी लगाए धंधा रघुआ जाऊची पुणी थरे रही से द्वार मध्य देखी किए से आसुची आउ जी आसब तार अवस्था ठीक यारी परी कहब। जय श्री राम। से वैष्णवीर तपस्या गुंफा भितर वो काला शत्रुटा तपस्या करुचे वैष्णवी
অজিত তপস্যা করিবি ভগ্ন সমুদ্র ପାଇଁ ভূততে করিবে বিনাশ କାହିଁକି ନା পিতা মোর মহাবলী ধৈর্য ଖ୍ରୀଷ୍ଟମ ভোলা শঙ্কর মহাদেব মোর ଯୋଉଠି ଲାଭ ସେଇଠି ଭାବ ଭମନାଥ ভৈরবল মহাকাল ভৈরব ভৈরব শ্রীরাম আরে কি কিন্তু বনর বৈষ্ণবীর দ্বারে তু দ্বাররক্ষক হয়ে বসেছ ମୋ ପବନ ସୁତ ବୀର ହନୁମାନ তো তাহলে সেই পবন শত হনুমান ହଁ আজ ভাবিছ রক্ষা করিব জনঙ্ক দুহিতে সীতা ଏ ମୂର୍ଖ হাই বানর ମାତା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ତପସ୍ୟାରତ ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ অবশ্য প্রবেশ ଆଉ করিবে ଯେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାର ଅବସ୍ଥାଟା ଠିକ ସେ ରଘୁଆ ଭଳି ହେବ তাମାନେ ମୁଁ ତ ରଘୁଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଥିଲି ଆମେ ସେ ଗଲା କେଉଁରେ ଗଲ ମାରି ଦେଇଥିବ ବାନର ଷଣ୍ଢ ବାନର ଆମେ ତୁ ମୋ ସାଥେ ରଘୁଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ତୁ ତତେ ଅଛି বীর হনুমান ভরি দেবী হনুমান তোতে সমুদ্র ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ହତ୍ୟା କରିବି ହତ୍ୟା ତୁ ଆଜି ତତେ ସାମାନ୍ୟ ବାନର ତୁ ମୁଁ ତତେ ବଧ କରି ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଆଜି ତ ମା ବୈଷ୍ଣବୀକି କିଭଳି ହତ୍ୟା ମୁଁ କରିବି ଦେଖରେ ହନୁମନ୍ତ ଆଜି ସେ ବୈଷ୍ଣବୀଟାକୁ ମୁଁ କିପରି ହତ୍ୟା କରିବି ହତ୍ୟା ଠିଆ ହୁଅ ମୂର୍ଖ আরে কি তো সুন্দরী নারী মতো দেখি তুই আশ্চর্য হয়ে যাও কাহিঁকি ভালো কে তো ମୁଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ তু তাহলে সেই বৈষ্ণবী ମୋ ମୃତ୍ୟୁର নাগ ফাঁসদ ছাড়িবিনি বৈষ্ণবী তু মো প্রেতাঙ্কু ঘরিছ বিনাশ ମୋ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଅଛି করিবি বিনাশ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେଉଁଦିନ ହନୁମାନ ତୋହରି ହସ୍ତରୁ ହୋଇବ ପରାସ୍ତ ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ତୋହରି ମୃତ୍ୟୁ ମୋହରି ହସ୍ତରେ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ଆସି ସାରିଛି ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ବିନାଶ ତାହେଲେ ଦେଖାଲ দেখা তোর সেই বৈষ্ণবী রূপ ମୋ ବିନାଶ କର এ মহাকাল ভৈরব ভালো দেখা
মা মা এই মা জগত জননী মা ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ମହାପାପୀ ମୋର କ'ଣ କ୍ଷମା ନାହିଁ ମାତା ମୋର କ'ଣ କ୍ଷମା ନାହିଁ ନାଇଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛୁ ମା ତୋର ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା ଅଛି ତୋର ହେଲେ ମା ଆଜି ତୁମର ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଲୋ ମା ମୁଁ ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ ହେଇଗଲି ହେ ମା ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ ଲୋ ମା ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର ମୁଁ ତୋତେ ଦେଉଅଛି ଆଶିଷ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମୋହର ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜିବେ ତୋହରି ଉପାୟର ଭୈରବନାଥ ନାମରେ ତୁ ଏ ଜଗତରେ ହୋଇବୁ ନାମିତ ମାତା ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମୋହର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଯିବେ ତୋହର ନିକଟରୁ ମାତା ତାଙ୍କରି ମାନସିକ କେବେ ହେଲେ ହୋଇବ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତା ରହିଯିବ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ମାତା ଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ମୋତେ ବି ବିଦାୟ ଦିଅ ମାତା ମୋତେ ବି ବିଦାୟ ଦିଅ धन्य हली माता तुम ये अष्टभुज रूप दर्शन कर सारा पर मो जीवन में किसी भी अभिप्राय नहीं माँ अब किसी भी अभिप्राय आमको क्षमा कर दो माता आम श्रीधर अनु को केते जंत्रणा देचु आमको क्षमा कर दो माता आमको क्षमा कर दो अवश्य तुम मानकर करिथिबा कुकर्मर फल तुम पाइछ निश्चय मु तुमको करिदेली क्षमा क्षमा करिदेली मु क्षमा करिदेली पुत्र श्रीधर तोर भक्ति रे मु अत्यंत प्रसन्न माग भक्त माग तोर मन लखिबर किसी दरकार नहीं माँ केवल एतिकी कहबी समग्र कटरावासी जदि किसी समस्या न हो पुत्र तथास्तु हेले पुत्र तो निज पई किछि बर माग पुत्र सहस्त्र मनुष्य करिबी प्रदान धन जन ऐश्वर्य जहाँ किसी भी मागी पर मनुष्य करिबी प्रदान माँ संवादा वैष्णवी देवी कृपा दृष्टि जहाँ ऊपर अच्छी तार आउ कौन दरकार माँ केवल एतिकी कहबी समग्र विश्ववासी जमी कल्याण न हो हेले पुत्र मु तोते शेष थर पई पचारुछि तो निज पई किछि बर मागी नियो पुत्र निज पई किछि बर मागी नियो केवल एतिकी गुहारी करछि माँ ए कटरा राज्यर त्रिकुटा पर्वत रे सदा सर्वदा विराजित हो रही जाने मोर एतिकी गुहारी माँ केवल एतिकी गुहारी तथास्तु तोहर बाक्य माने ए त्रिकुट प्रवर्त एवं मोहर वासस्थान एहिठारे रही पाइबी मो जगत मानक प्रजा मानक हाँ आज वैष्णोदेवी नाम रही एठारे आउ तो निश्चय हेबो मोर परम भक्त तोर कृति रहिबो जुग जुग पाई जुग जुग पाई जय माँ वैष्णवी जय माँ